হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইস। সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন সবাই। কিন্তু আমি তো ভালো নাই। কারণ হচ্ছে আমার ভিডিও দেখে আপনারা কেউ লাইক কমেন্ট কিছুই করেন না, যার কারণে আমার মনটা ভালো নাই। তারপরও ভিডিও বানাইতেছি, দেখি এই ভিডিওতে আপনাদের ভালোবাসা পাই কিনা। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो है इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है कहाँ के, तू ही सफर है आखिरी। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট করে দিবেন, আপনাদের কাছে এতটুকু রিকোয়েস্ট।